bashashe ni buru ne ma foti ne ma te permita ki jigida taxi bonika chauffeur bolo ma be za be taxi boli nu tamere morku chauffeur de wili ka munu ki ko flatola ay kudi wala biya ni muto bolo temena taxi tigi no do wallahi ni re moro bi adi che o che ma dokotoro ko no bi ko kuma dokotoro sola bunye be bashe ne ga be se kunu ku challenge ni ya bla ba ko araida la do mudu za kura be wela lai abu ba mo du ni chauffeur affaire de kelinyo mi ngene cheni yere chete kelinyi kayere de tanu la te kelinyi wallahi ni ga be de tanu la ma ate kala dine ni ba mine doni ate mine ni kelete ni ya di kana tikenye ba 14 uru 16 uru kabine ava berli tripoli nisan be witi ko ba nene audo tambo cha ma be munu ga permi ga nene audo ani shi ka buli ani klinga tamu shubari shi ki chuko ni tayari shi ki chuko yikilini etikali ni bongo do Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada yarabi ala ka sunkalo ala ka bato kɛlenw minɛ ala ka dépenses nɔgɔya ala ka soli ka wuli a kɛnɛya ala ka di musow ma yarabi ala ka bɛɛ sɔn ala ka bɛɛ sɔnbagaw sɔn an bɛna video kɛ kana balaba bi video o ye yɛrɛ video ye bi video o yɛrɛ video ye ko bi video chauffeur sotrama bolilaw bi video drone bolilaw bi video olu de ka video ye o y'anw yɛrɛ de ye ko y'o baara in kɛ dɛ la ilaha illallah bon retraite tɛ chauffeur la minnu bɛ ka kuma fɔ o ye nkalon ye chauffeur ka retraite y'a ka apprenti de ye ni chauffeur fɛn fɛn n'i ma apprenti sɔrɔ retraite t'i la sinon chauffeur ka retraite y'a ka apprenti de ye n'a kɔrɔla u voyage n'u taara kungo kɔnɔ n'u taara voyage la u bɛna lɔgɔ jigin u bɛna charbon jigin n'i ye chauffeur kɛ ye charbon t'a muso fɛ yen lɔgɔ jiginnen t'a muso fɛ yen charbon t'a fɛ yen a ma apprentiw de kalan ko sinon chauffeur mun ka apprenti kalannen ka ca chauffeur bɛɛ ta o muso ka charbon bɔra ka ca bɛɛ ta lɔgɔ b'o muso ka da la kuma bɛɛ donc ni mun ko retraite tɛ chauffeur la retraite chauffeur ka retraite y'a ka apprenti kɛ de bon alhamdulillah rabbil alamin ne yɛrɛ bɛna kuma de koyi parce que ne ye dɔ ka retraite de ye quoi Saint-Limo syndicat do syndicat ka communication ale b'o la syndicat ka porte-parole do syndicat ka bɛ communiquer syndicat ni ɲɔgɔn cɛ a b'u ka problème fɔ Saint-Limo n b'a dɔn kojugu i y'o faamu n b'a dɔn parce que n ye parantiya k'ale bolo mobili kun tɔgɔ ko Air Kampala donc mobili baara n'u kɛlen don ka ɲɛmɔgɔya di Saint-Limo ma n'a ka kan commune 1 sira kan commune 2 Bamakɔ ta Mali ta bɛɛ Saint-Limo a n'a ka kan parce que ne yɛrɛ parantiya k'a bolo mobili kun tɔgɔ ko Air Kampala i y'a faamu a ka Saint-Limo fo k'a barikada donc ni syndicat ɲɛmɔgɔya bɛ Saint-Limo n'a ɲɔgɔnnaw bolo alhamdulillah rabbil alamin ni ne bala bɛ kuma ko ne kuma da bɛ lamɛn Saint-Limo bɛ syndicat la a ma ban
c'est ni mun ko retraite te chauffeur là c'est ni mo ga retraite do ko mi ka kuma ni donc ame bangoni masa fana fo ka sen limo fo ka dra fo donc dra mais encore que krobado mais na le to ma fo dra bleni ate do je crois avec français grand frère dra be fo lu be anga patron banamba balani ambe ni bela jelen fo oh sen limo kampala itume to ga di muma ko konono buga somgu wa wolo e wolo bana we kibara fo na semaine temani ala kala rason sma wolo donc chauffeur ka bara alhamdulillah rabbil alamina mali chauffeur bibina mobili barakelaw sotrama chauffeur na parantu ya famia ka fo parantia te mogo tien parantia te banene parantia te mogo tien chauffeur te banene chauffeur te mogo tien mogo ka éducation de bi yere tien i fani banu ilamo ni sera wakati dola ni bora kenema fate bate alate i yere de bi lamo ala ye je mogo da sra fla de be yirila ala y'i da k'i kɛ cɛ ye ala t'i kɛ muso ye ala y'i kɛ muso ye ala t'i kɛ cɛ ye y'o faamuya wa donc mais ala y'i da ɲuman ni juguman mɔgɔ si tɛ wolo o kama i yɛrɛ de b'o sira ta n'a y'i ja i bɛ ɲuman ta n'a y'i ja i bɛ juguman ta o tɛ ala ko ye dɛ n'a y'i ja kɛ ɲumankɛla ye o tɛ dakan ye n'a y'i ja kɛ jugumankɛla o tɛ dakan ye i yɛrɛ de y'o choisi i b'a dɔn sonyani man ɲi n'i ye sonyani kɛ o t'i fa ko ye o t'i ba ko ye o tɛ duwawu ye o tɛ baraji ye o tɛ dakan ye e de y'o choisi n'i ye bandiya choisi e de y'o choisi n'i ye ɲuman choisi e de y'o choisi n'i ye bonya choisi e de y'o choisi o tɛ ala ko ye sinon anw ye parantiya kɛ k'a ban fo ka na Sénégal an ma don kaso la koyi voilà bon alhamdulillah rabbil alamina chauffeur bɛ fo ka syndicat fo parce que bi na maliko kungo o kungo wulila chauffeur bɛ fara ɲɔgɔn kan syndicat bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɔ i n'a fɔ maliden tɔw u y'u yɛrɛ dɔn maliden tɔw ye u y'u yɛrɛ dɔn hɔrɔnw ye u y'u yɛrɛ dɔn jamana mɔgɔw ye u y'u yɛrɛ dɔn jamana baarakɛlaw ye u y'u yɛrɛ dɔn fantanw ka mɔgɔw ye n'o ye mobili baarakɛlaw ye bi na an b'u fo k'u barikada alhamdulilahi rabbil alamina diɲɛ baara o baara mɔgɔ min y'a baara kalan k'a dɔn n'o bɛ baara ɲɛma baara bɛ yiriwa mɔgɔ min ye baara kalan k'a dɔn n'o baara ɲɛmɔgɔya bɛ a dɔnbaga bolo o baara bɛ ɲɛ sinon k'anw to a la a kun tɛ ɲagami o alhamdulillah rabbil alamina bɛɛ kun b'o dɔn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko dɔ farala mobili wariw kan dɔ farala pase kan parce que essence gɛlɛyara gasoil gɛlɛyara mali kelen tɛ diɲɛ dugu bɛɛ mais depuis salon dɔ faralen don yan ta kan wa dɔ bɛ ka fara o kan ka taa ko dɔ bɛ na fara c'est à dire transport kan n'o ye sotrama passe ye n'o ye duruni passe ye ko k'a don mali bɛɛ tulo la chauffeur ko k'u b'a lase u baarakɛɲɔgɔn ma parantiw ko k'u b'a lase u baarakɛɲɔgɔn ma syndicat ko k'u b'a lase u baarakɛɲɔgɔn ma mobilitigiw ko k'u b'a lase u baarakɛɲɔgɔn ma n'o ye ne kana balaba ye wa ne b'a lase parce que franchement dun ɲɛ bɛ na tan n ye parantiya in de kɛ koyi sabalibugu balabugu quartier mali torokɔrɔ jikɔrɔni anw de y'a sira kɛ koyi a bɛn ni ala ni kira cɛ walahi sabalibugu balabugu quartier mali torokɔrɔ jikɔrɔni anw de kun b'o fɔ a ka haramu garanti bugu mobili fɔlɔfɔlɔ mun bilala garanti bugu sira kan chauffeur kɛ kun tɔgɔ ko jeliba ne de kun b'a kɔfɛ n'i taara garanti bugu la ka na bila i bɛ bila hali fa ni ba t'i dɔn bilen depuis sira anw yɛrɛ kɔni mangoro a kun ka di koyi parce que an yɛrɛ kun ni voyage laban an kun bɛ mangoro mobili fa mangoro hali mɔgɔ t'an ɲininka a banna pewu bilayi an y'olu bɛɛ de kɛ koyi falajɛya non layila o sira kɔni o to yen falajɛ sira an y'o kɛ koyi an ye falajɛ sira kɛ je te le jure iziya sira fara ninnu anw de kun b'o bɛɛ fɔ layila dɔgɔtɔrɔso da yanni i ka se mayamugu anw de kun b'o bɛɛ fɔ ko pemida ni mayamugu sira fara ninnu ni tu vois anw de kun b'o janga walaki ninnu bɛɛ la yen nɔ sogoniko autogare ninnu ka taa siriki ka sira fara iziya sira fara siriki ka kare plaki rouge anw de kun bɛ nin bɛɛ kɛ bangoni sira nɔ kabako don je te le jure jelibugu an kun bɛ jelibugu nin bɛɛ kɛ yen nɔ bilayi fajigila sira fara ni dumanzana sira fara ninnu ni plaki rouge ka taa bon alhamdulillah rabbil alamina yɔrɔ bangoni kɔni tɛ i y'a fɔ misiri kare ni
bablenga kare ni mangoro tukorola ni sirababli mangoro tukorola ni sinima soda ni suguni da ni place flo charbon kare place flo ni charbon kare ni misri kare ani urubne ni da ni kenebani ya fam on de kumbe ni bege kata je crois don be nguna la koy anu ko bege koy kata fu jala ko rajila alhamdulillah rabbil alamin lafiya bugu sira an tumbo ke tabakorola nunu an de tumbe ni bege ouais bon mais a mobili baraw akliw sɔrɔla la sisan miiriw sɔrɔla la mɔgɔw kun b'a kɛ bandi baara ye mɔgɔw kun b'a kɛ wagabun baara ye mais chauffeurw ye faamuyali kɛ sisan kɛlɛ tɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kɔnɔ tɛ fara ɲɔgɔn tɛ sɔgɔ denw bɛ éduquer alhamdulillah rabbil alamin ka mobili baarakɛla bɛɛ fo ka fɔ prantiw ye mɔgɔ de b'i yɛrɛ cɛ sinon an y'an to prantɛw la anw ka mobiliw san an bɛ bɛɛ fo chauffeur ko dɔ farala mobili wari kan passé kan maintenant gouvernement ka jate la experts ka jate la dɛrɛmɛ 4 o de kan ka fara kan dɛrɛmɛ 4 maintenant sa dɛrɛmɛ 4 mun n'o farala kan mun nana jate minɛ sisan chauffeur ni syndicat u nan'u sigi k'u miiri anw ye nin baara in kɛ an yɛrɛ b'o dɔn dɛrɛmɛ 4 État ko de fara kan 4 kan ka fara kan mais anw yɛrɛ ka jate la n'an ye 4 fara kan an ni clients tɛ bɛn a la parce que parantiw ni clients k'a fɔ ko 5 filɛ nin dɛrɛmɛ 1 segin ma dɛrɛmɛ 1 segin ma dɛrɛmɛ 1 segin ma a bɛ k'a damata kɛlɛ ye bon n'an y'a kɛ 5 ka fara kan mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ jɛ dɛrɛmɛ 1 kɔ parantiw bolo o ka ca mɔgɔ min fana bɛ yen k'a bɛna paranti kɛ kɛlɛ dɛrɛmɛ 1 nɔfɛ o man ca donc n'an sina k'a kɛ dɛrɛmɛ segin o kana k'a dama balaw ye o kana kɛ kɛlɛ ye an sina k'a ɲini État fɛ an k'a kɛ dalakɛɲɛni ye anw tɛ sɛgɛn olu tɛ sɛgɛn parantiw tɛ sɛgɛn fɔɲɔgɔnkɔ tɛ na donc bi na n'an y'an sigi ka miiri ka 4 fara ka dɛrɛmɛ 1 waa ese a ka kɛr dɔw bila dɛ est-ce que ni dɛrɛmɛ 4 ne farala passé kan mɔgɔ mun bɛna bɔ n'a ka dɛrɛmɛ 4 ye o mɔgɔ man ca donc bi na wari misɛn bilenmani 2 dɛrɛmɛ 2 5 a sɔrɔ man di donc an ka kɛ dalakɛɲɛni ye o la dɛrɛmɛ 1 problème o tɛna sɔrɔ chauffeurw ni clients cɛ a tɛna sɔrɔ clients ni parantiw cɛ o tɛna kɛ mankan ye donc État ko dɛrɛmɛ 4 mais n'an yɛrɛ y'an miiri 4 don a farala dugu bɛɛ ta k'a mɛnna a farala Mali yɛrɛ ta a kuma fɔra mais chauffeurw kun ko k'an k'an jɔ fɔlɔ ko embargo in bɛ yen an k'an débrouiller ɲɔgɔn bolo embargo bɛ yen gɛlɛya bɛ jamana kan i y'o faamuya wa sanction bɛ jamana kan donc anw minnu ye mobili baarakɛlaw ye anw minnu ye chauffeurw ye anw minnu ye syndicats ye an ka nin ko in to yen dɔɔni fɔlɔ donc ko in tora yen dɔɔni o de la sinon a kun kan ka fara k'a mɛnna maintenant 4 mun farala ka dɛrɛmɛ 1 problème o bɛna kɛ problème ba ye chauffeurw parantiw ni clients cɛ donc yan'an ka 4 fara kan an t'a lajɛ k'a fɔ État ye ni experts ye an ka sina k'a kɛ dɛrɛmɛ 5 an ka 5 fara kan ne ko n ko a tiɲɛ yɛrɛ la dɛrɛmɛ 1 wariba don dɛ parce que mɔgɔw ka sɔrɔ tɛ kelen mais bɛɛ b'a dɔn 4 nɔfɛ client dɔw paranti dɔw bɛ yen olu tɛ mɔgɔ bonya paranti dɔw bɛ yen olu tɛ na duman fɔ paranti dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ ni hɔrɔnya ye paranti dɔw bɛ yen olu bɛna kɛ ni majigi ye mais n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ man ɲi n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan juguman bɛ bɛɛ la mais alhamdulillah rabbil alamin na walasa ka se ka mankan éviter yanni 4 ka fara passé kan an ka kɛ 5 ye donc bɛn kɛra o ma sɔn kɛra o ma a fɔra ko n ka kuma fɔ ko wa ko n ka fɔ tan de koyi ko k'a ɲini clients yɛrɛ fɛ u yɛrɛ k'a faamuya k'a fɔ 4 de farala passé kan mais olu de ko k'a kɛ 5 ye walasa dɛrɛmɛ 1 segin ma n ka dɛrɛmɛ 1 segin ma i ka passé ma dafa dɛrɛmɛ b'a jɛ dɛrɛmɛ 1 segin ma o kana na ta kɛ problème wɛrɛ ye i y'a faamuya wa clients ni parantiw cɛ parce que clients diminen bɛ don parantiw kɔrɔ parantiw yɛrɛ jamanen bɛ ka passé minɛ clients majiginen bɛ yen paranti ɲumanw yɛrɛ bɛ yen donc sisan nɔ bɛn kɛra o kan k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dɛrɛmɛ 4 de farala kan mais pour que problème kana ye a kɛra dɛrɛmɛ 5 ye dɛrɛmɛ 1 man ca a seginni a man nɔgɔ
donc chauffeur ko ko k'a fɔ syndicat u ni chauffeur u bɛnna ci kan u y'a fɔ ne Bala ye parantiya kɛ mun bolo n'o ye Saint-Nimo ye vraiment a ye ci fɔ n ɲɛna ne ko n ko nin ci kelen nin bɛ s'a seyɔrɔ la nin ci kelen nin bɛ faamu nin ci kelen nin bɛ fɔ ka sɔrɔ pɛrɛn tɛ nin bɛ fɔ ka sɔrɔ ŋaɲaki tɛ pour que bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na ok bon fɛn mun ye mobili bisi ninnu ani mobili voyagekɛla ninnu ka bɔ Kidal Mopti Tombouctou Gao Kulukoro Sikaso Kayi donc fɛn mun y'o ta ninnu ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛw ye o fana o problème bɛ yen n'o ɲɛnabɔra an bɛ n'o fana video kɛ ok o fana bɛ yen donc o kow ka ca fɔlɔ bɛɛ ma kɛ ko dɔw la mais fɛn min kɔni ye duruni ye mun bɛ boli Bamakɔ n'a lamini kɔnɔ fɛn min kɔni ye duruni ye commune 1 ni commune 2 ni 3 fɛn min kɔni ye duruni ye commune 4 ni 5 fɛn min ye duruni ye commune 6 ninnu a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen na ka bɔ Senu ka na Arayida la ka bɔ Kabala ka na Arayida la ka bɔ Warabugu la ka na Arayida la ka bɔ Musabugu ka na Arayida la ka bɔ Bulkasomugu la ka na Arayida la ka bɔ Titibugu la ka na Arayida la ka bɔ Jelibugu la ka na Arayida la ka bɔ Korofina ka na Arayida la ka bɔ Sangarebugu la ka na Arayida la ka bɔ Jalakɔrɔji ka na Arayida la ka bɔ Nafaji ka na Arayida la ok fɛn min ye o sira ninnu ye fɛn o fɛn ka bɔ Lafiyabugu ka na Arayida la ka bɔ Jikɔrɔni ka na Arayida la Bakɔ Jikɔrɔni ka na Arayida la Jikɔrɔni Para ka na Arayida la Lafiyabugu ka na Arayida la Amdalayi ka na Arayida la Bajalan ka na Arayida la fɛn min y'o sira ninnu kɔni ye ni mobiliw bɛ ta yen ka taa Arayida la duuru farala pasew kan bɛɛ ka faamuya parce que nin ye bɛɛ kunkan ko ye donc ka ɲini aw fɛ ni minnu bɛ se ka nin video partager parce que tori bɛ kasi a tori bɛ kasi a Bremaji de la ok dununkɔrɔ kunkolo tɛ dogo naji la a Bremaji don sinon sama kunkolo tobi naji a tɛ y'o la sɛ ban tɛ dugu taga la o ye tiɲɛ mais sɛ tɛ taa sen na dɛ hali n'i b'a ale gulon i ka nɛgɛso gidon na hali n'i bɛ juru sira sen na ka gulon i ka nɛgɛso gidon na sɛ tɛ taa sen na dɛ donc alhamdulilayi arabil alamina chauffeur ka ci filɛ nin ok parce que hali n'i tɛ ko dɔn chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ tɛ don o kun mobili kɔnɔ ni gɔbɔni bin'o ɲɛ la o ye fiyɛntɔ ye valan na chauffeur bɛ fo fɛn kelen tigi caman o ye mobili ye fɛn kelen tigi caman o ye mobili transport ye fɛn kelen tigi caman o ye duruni ye parce que mobili tigi b'a fɔ k'ale ka mobili syndicat b'a fɔ k'a ka mobili chauffeur kɛ ko k'ale ka mobili parantikɛ ko k'ale ka mobili client yɛrɛ fana ko k'olu ka mobili donc fɛn kelen tigi caman o ye mobili de ye ok parce que ci don ne kɔni ye ci fɔ parce que chauffeur n'i tana ye sunguruba ta ye ka na mobili boli sufɛ chauffeur n'i tana ye sunguruba ta ye i bɛ sufɛ taxi boli kɔni dabila n kɔni b'o fɔ chauffeur ye voilà donc an ka baara don chauffeur ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na koyi yɔrɔ n'i ye muso don dolen na i bɛ chauffeur minɛ ji jukɔrɔ o dɔrɔn de y'u ka problème ye mɔgɔw k'u ka ci fɔ bɛɛ ka faamuya donc vraiment Bakɔ chauffeur olu a syndicat bɛnna nin kan ba ɲɛ chauffeur o syndicat bɛnna nin kan Mali syndicat bɛɛ bɛnna nin kan chauffeur bɛɛ ka ci filɛ syndicat bɛɛ ka ci filɛ parantiw bɛɛ ka ci filɛ transporteur bɛɛ ka ci filɛ client aw ka faamuya dɛrɛmɛ 4 de farala passé kan mais dɛrɛmɛ 1 seginni ko o problème ko la bɛn kɛra ka kɛ 5 ye aw yɛrɛ ka bɛn a ka kɛ 5 ye an bɛɛ ka bɛn a ka kɛ 5 ye parce que ni k'i bɛ datu fɛn finman bɛɛ tɔmɔ ka fili datu ko bɛ ban ok ni sumala jara ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛkolo ɲinina kɔ ok parce que i kekunyara togo togo i bɛ sɛ ɲimiman san alhamdulilayi arabil alamina donc bɛɛ ka partager a ka se ka faamuya pour que a bɛ don bɛɛ tulo la cogo min na k'a fɔ 5 farala passé kan
i y'a faamuya Mali kɔnɔna Bamako kɔnɔna na transportu duruniw ani duruniw ni sotaramaw an bɛ baara in dɔn n y'a kɛ i y'a faamuya wa donc je crois ne ka maîtrise Saint-Nimo Bangonikaw ka Saint-Nimo i ka parantikɛ ye ci fɔ depuis Kampala wagati mun tun bɛ nɛgɛ gosi kɔfɛ parantikɛ bilemani an yɛrɛ ɲumanna mobili kulonkɛlaba in mun tun b'i to mobili dɔ la ka duruni k'i to duruni dɔ la k'i fili ka taa dɔ minɛ ale don Bangonikaw ka bala don ya donc bon alhamdulilayi rabbil alamina donc ci fɔra ci faamuna an bɛ nin video an b'a bila yan nɔ bɛɛ k'a dɔn aw minnu bɛ kɔ kan aw bɛɛ k'a lajɛ aw ka ci fɔ aw ka mɔgɔ dɛrɛmɛ dɔ farala pase kan voilà dɔ farala essence kan dɔ farala gasoil kan donc dɔ farala pase fana kan o bɛ faamuya Mali kelen tɛ a bɛ diɲɛ dugu bɛɛ a farala bɛɛ kan wa bɛɛ ta teliyara ni Mali ta ye chauffeur ni syndicat ko jamana kun gɛlɛyalen don u kun tɛ fɛ a ka kɛ mais kojugunin fila dɔ ka kusa ni dɔ ye parce que a dekun ni chauffeur ye dekun sɔrɔ olu yɛrɛ y'a faamuya n'u ye dɔ fara kan olu yɛrɛ a bɛ fara kan olu yɛrɛ bolo donc bɛɛ ka se k'a faamu ka dɔn k'a fɔ dɔ farala pasew kan aw yɛrɛ b'a kalama Mali ko don alhamdulilayi rabbil alamina ne ye ci fɔ yɔrɔ bɛɛ b'a kalama ni ye cɛbakɔrɔ kɔni n'i ye muso furu ka ban n'i nana yɔrɔ n'i natɔ nana n'i sogo ye dɔ bɛ fara i ka nasɔngɔ kan i natɔ n'i ye muso furu n'i natɔ nana ni jɛgɛ ye dɔ bɛ fara nasɔngɔ kan n'i nana ni sogo ye dɔ bɛ fara nasɔngɔ kan n'i mana ni foyi ye nasɔngɔ bɛ to a place la mais n'i nana ni sogo ye u tɛ sogo sɔngɔ bɔ a la k'o d'i ma dɛ ko bi ko m'anw bi a natɔ nana ni sogo ye donc nasɔngɔ an ka sogo sɔngɔ bɔ a la an k'o d'a ma o tɛ kɛ dɛ dɔ de bɛ fara a kan n'a nana ni jɛgɛ ye tiɲɛ na kɔrɔlen i y'a faamuya an tun b'a bɛɛ tobi ka sɔrɔ a ma na ni jɛgɛ ye ka bɛn nin de ma donc komi a nana ni jɛgɛ ye a y'a to an ka jɛgɛ sɔngɔ segin kɔkɛ ma ou bien an ka jɛgɛ sɔngɔ segin dutigi ma nasɔngɔ bɔla ma o tɛ kɛ koyi n'i nana ni sogo ye dɔ bɛ fara i ka nasɔngɔ kan n'i nana ni jɛgɛ ye dɔ bɛ fara nasɔngɔ kan n'i mana ni foyi ye i bɛ na duman dun n'i nana ni fɛn i bɛ na duman dun wa mais dɔ bɛ fara a kan dɔ kɔni ma foyi faamuya musow ka nin guwako in na an tɛ Arasa wula ko ɲɛfɔ parce que ale de tun bɛ guwa la dɛ Arasa ne ko tamati ni logo bɛ joli tamati ni lɔgɔti olu bɛ joli joli de la fiyɛ ni pobari olu bɛ joli joli la ɲɛ b'i bɔlen na tuguni i nan'i sigi ko Asimata bobow lajɛ bobodenninw lajɛ ko bobow kun bɛna taa coupe du monde na ko Asimatu lajɛ a bɛ na ko nin ye Mali bobow qualifié ko fɔlɔ de ye coupe du monde na Arasa e kunkolo tɛ o depuis Alpha ninnu mana fanga la Mali bobow qualifiera coupe du monde na bɛn Ala ni kira cɛ u taara u ka meilleur joueur yɛrɛ coupe du monde daminɛ la ko k'ale tɛ jouer est ce que e kunkolo bɛ yan sisan kɔni kuma min na an bɛ k'a fɔ ko équipe nationale yɛrɛ olu ka problème jɔrɔ b'an na e Arasa e m'i da t'o la i y'a dɔn sisan kuma foyi tɛ i tilala jaba yirannen ni pobari ni legimikɔrɔla nafɛ kow la mɔgɔ m'i lamɛn o la sisan i ye argument jumɛn ɲini i nana ko Mali kɔnɔ ko lujuratɔw n'o ye bobow ye k'olu qualifiera ka taa coupe du monde na ko Asimata olu lajɛ i nana n'o de kuma ye ne ko ne bɛ ɲininka o kuma min na e kun bɛ ka Buwa supporter a bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ bobow ka équipe nationale tɛ yan Buwa taar'u la yan depuis Ala ye da Buwa taar'u lajɛ yan e kuma Buwa ma minɛ k'e to k'a supporter Buwa taar'u la yan Arasa Asimu kɔni taara équipe nationale lajɛ donc ni mɔgɔ wɛrɛ yanni i ka fɔ Asimu ka t'u la o kuma ni Asimu taar'u lajɛ Musa a sigikun ye jumɛn ye Musa Ag taar'u lajɛ fɔlɔ i tɛ se k'o ta fɔ koyi i b'olu dɔn Musa Ag o de kan ka t'u lajɛ ok i ti jɔ an ka dɔn ma i ka manamanakan dabila ka bɔ anw na wa Asimu ka t'u lajɛ o kuma ministre des sports bɛ mun kama Asimu ka t'u lajɛ o kuma bavier ninnu bɛ mun kama fédération président Asimu ka taa bobow lajɛ alhamdulilayi rabbil alamina o kan ka taa lajɛ de mais jamana bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ bɛ pouvoir ko ni lɔgɔti ko ni nkalon da yɔrɔ ɲini na i y'a faamuya mun bɛ yen alhamdulilayi mɔgɔw de don an balimaw de don an n'u bɛɛ ye kelen Maliko la n'u qualifiera alhamdulilayi rabbil alamina basketkɛla musomaninw ye coupe ta ka na olu ka wari ma d'u ma Jean-Claude ninnu y'o dun u ka dugukolo i fa IBK a ye papier signé ka dugukolo di musomaninw ma k'u taara coupe d'Afrique ta ka na o wari ma sɔrɔ e tɛ se k'o kuma fɔ fɔlɔ minnu yɛrɛ nana ni coupe d'Afrique yɛrɛ olu ta ma sɔrɔ i bɛ n'i jɔ an da la ko bobow tatɔ don dɛ k'i bɛn'o kɛ argument ye Ala k'a to bobo ninnu u ka gagner i y'o faamuya wa
mais ite na no yoro de ikala jaba irane na noko ikume gwade la noko yire bika suguru de to barasa noko ere muso furu ve muso de furu ou ve chorba do ikaka dejame parce que mo te ko nyero ne ibe dabe pouvoir ko ni jaba ko la ambobo la ina ni bobo ka ko le ludurato ye ko ibina ko mu ludurato ka kuma o hine ka bo ambe sunwalo la kibino ke yoro do ko ka asmu goshi ludurato u kalfira alhamdulillah rabbil alamin u ka dekun ambe ka dekun no koy yo fama wa mais arasa ambe jamana ko la ludurato nu yere bi jamana ko la ala ku garjige do ala mais ka fo asimu ka to la o kay asimu ka fanga ma mun ka nga fanga ma edem no fangi asimu ka to la ya fama avec un président folo mun taro la bo amato la bo critiquo la wa bo taru la ja ou ve bo ga wakati bo kun tisaka to la jere ou ve bo ga wakati abe na kun tika jede ou kon qualifier asimu ga wakati bo ga wakati ma qualifier ko depuis ala ye mali bobo da ou be ka qualifier président bekle la fo ibeka billahi alpha kle la qualifiera ebo kalama atete kle la qualifiera ebo kalama wa mais bois de clé la mata yoroshi fanga jugu tara wa ubi ka qualifier ko ko qualifier asim clé la ni ame ba fo ka tout la jongu qualifier de bois clé la dun ti jonga do me ga mana kan dabla ka bon na dia ite tiga jaba irane ko ina tuguni ini ga muso blebele bay ya fa mu be na fa jibray ite tiga jibray wule akata dore lay one love à vous tous kana balaba chauffeur ku achido alhamdulillah rabbil alamin maldeun mobili talaw duruni talaw sotrama talaw aw beka do dreme duru farala passé kan parce que essence gelera ya fama foka ta foka gelera ya fam gasoil gelera foka ta foko gasoil gelera ayre bane no farafina dugu la ko yan yere ati gasoil yere ti OK bon alhamdulillah rabbil alamin donc a gelera fambe irishu ni Ukraine ka kele debu irishu bi ka Ukraine jaba walo o ubuku buke yasai donc o ko bebala donc ni essence gelera ni chauffeur beta essence sans gelemana kana ke mobili kono donc dobe fara passer ka maldo ambe ko famia u kana to ke dugu wuli koye na figi dakala jantete kule dem u kana to ke dugu wuli koye ya fa hene bone dem u kana no ke dugu wuli koye galontique la dem u kana no ke galon dugu wuli koye kala banci dem u kana no ke dugu wuli koye parce que ni mogo ko kabi lebu ni yere ye ya fama dunu ta ka yele ka so sanfɛ ka dunu fo ni jama nana ni ya fo jama abana lebu da yere lebu ye koye donc alhamdulillah rabbil alamin do fara la passe au camp kelete woyote embarco intere abeje dugube munu ye embarco ka ka gelolu fe ngateme anka embarco ko tede asimu fangate chokel fangate abe fambe yoro chokel te Sénégal président ko ati angere ya famewa asimu te yam président ati Burkina présenté a geleya bolu fe kono wari o présentere wa geleya no yinfana donc anga famia tubabu fe a geleya no yani na fiki tete kule den dakala jan den ne dumani de fanga jugu den u kana boku na anga fanga yin ku no ke ko da fam one love à vous tous kana balaba amesingana chauffeur u ka chi ku ni senimo je crois ni chi fo ni chi o chi be chauffeur u bula ba fo na senimo prante abga mobile fon fana nyaka bela bilai nyaka druna ka ke sutramana ka ke kuluguru ya Allah ala ka lara son suma nga patron kuluguru Ousmane commando ala ka lara son suma commando abana peu ka ke sit hein ka ke diton na ka ke remorque la ka ke citerne ya bon nga patron ere blani video la quoi saint nimo donc amen nimo fo ka bargada ka mobile brakla befo ka pranti befo ka chauffeur befo ya fa ka o bela jelen fo aka ben pranti aka laje kele bay ni klu ba ka dabla te foy glan mo te foy yere ko ifati ya fam na o krobara dro awre de ba wire glan bana peu yoro sinon la ila anga ko tota Moussa Peuple Bédi chauffeur. Moussa Peuple.
da k'a kɛrɛfɛ ka barika da u ye kuri n'o sera kuri ka teda sigi ka den min k'a ban ka kasaw mɔndɔn n'u seda asilatɛri fɔ u bɛ taa fɛɛrɛ minɛ fara maama mali dugu laban ni burukina dugu fɔlɔ ka papiyew ɲɛnabɔ ye k'a ban ka seda asilatɛri kan ka bɔbɔ cɛ ci u tɛ fɛɛrɛ minɛ ka minuwi tun bɛ wagadugu ka sɔgɔmada tun bɛ kupe la ka taa midi tun bɛ bitu nanzara bitu an bɛ barika da ala ka bebe muso caman b'a fɔ muso a bɛɛ lajɛlen selen tɛ hɔrɔnmuso min selen don hɔrɔnmuso min ka kuma man ca bebe ka pewu ka di bebe ka kini ka di wasuma ka di shofɛriw ka loni ni b'a fɛ kɛ kibaru fɛn o fɛn bɛ lome sira la e ka se bebe ka gɔkɔrɔ bani i b'a bɛɛ lajɛlen mɛn k'a ban mali burkina togo an bɛ chauffeur bɛɛ fo an bɛ nin bila an bɛ mobiliba chauffeur yɛrɛ fana fo an b'an ka patron fo i y'o faamuya wa dayi nɛgɛ sama ka dayi dayi ka prantigɛ bi yan an bɛ layi jara fo k'a bɛ buguni layi jara kow bɛ cogo di i b'a kan alasani jara layi jara a ka prantigɛ bi yan an bɛ mobili chauffeur fo kacɔn sigasɛgɛw ka kacɔn ko Bamakɔ ni Abidjan ko sunɔgɔ yɔrɔ tɛ yen a kacɔn gɔnbɛlɛbilen a bɛ kacɔn fo a bɛ chauffeur bɛɛ lajɛlen fo quoi franchement n'an ko an bɛ don chauffeur ka domaine kɔnɔ a tɛ ban one love à vous tous ka mobiliba baarakɛla bɛɛ fo citerne chauffeur ka bɛɛ lajɛlen fo ka camion chauffeur bɛɛ lajɛlen fo ka transporteur bɛɛ fo ka car chauffeur fo ka taxi chauffeur n terikɛ taximanu aéroport a bɛɛ ka taximan bɛɛ lajɛlen fo parce que taximan chauffeur ani drone chauffeur ani nin bɛɛ de ye chauffeur kelen ka dronew fo ka sotramaw fo k'aw ka syndicaw bɛɛ fo nin ko y'aw ka ci ye ne Bala y'a fɔ duru farala passe kan ok ni mun taara duru de farala passew kan wa banna one love à vous tous Kana Balaba.